Jatuh ya tanah asli yang asli jauh asli. Oh sakon dia. Baik, sini oh salah. Jadi bobicot no senawan ni bersujud mana? Bobicot no nos to kai ni bersujud mana? Jo to ni kaisa bot cuman. Manek sahan ni kaisa bot. Keci ni berhai ni parawat to nai jo to tiprasa ni kaisa bot. Jadi manek sahan ni netrite. Sini orang je tabo candidate ni final ro. Te boni dol to nai ro. Borok jodi. Sini am say no. Sini tiprasa no. Kebai ne berkabai senanai ne wansok kainke 8 বছর borok jora maha 8 বছর instead of borok 8 বছর jora maha o 8 বছর Chandra parao tama problem tong bono jodi solution khaine ni borok berkabai ne musuk kainke khaima khamu pheba borok singno berkabai hajagya sinor tabo BJP ni candidate rohi fight onai baboni loge neta phainai chinoro china amchai ni speaker bu makha borok bu china amchai no kaham khaini musu chung joto siu kintu boroni boss hoya boroni kotor choya chief minister hinke chini state ni joto ni sei powerful ব্যক্তি ও মুখ্যমন্ত্রী যদি chini Chandra para bagma bisi no development khaine ni jodi bukhabai ni musu khanke o 8 বছর অনেক কিছু খাই মানে হরন সাল ছনাই মানে কিন্তু উল্টাসি সাইতং এডিসি দখল করব জাতি উপজাতি সবার জন্য এডিসি বানাবো হিনি সাইতং আং মিরনি বসকাঙ্গো সোংনানি সিমুসু এডিসি সবানি বাগৈ ও এডিসি সনাজামনি সবানি চিনি তিপ্রাসানি অর এডিসি ও বইনি বসারো হামায়া হিসি এডিসি দিল্লি ni parliament no si senai ro 1984 ro Delhi parliament no si senai ro hai edisi ka tiprasa ni bagoi tiprasa na naikol nai tiprasa na kaha khainai borono fan allocate khainai joto empowerment ro nai hnoi si Delhi parliament no bill pass khai edisi senai ro kintu o edisi no o jaga no dokhol khai ni bagoi si boroni porikolpona niro কয়েকদিন আগে খানাবাই খানা নগর পঞ্চায়েত বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত ছিনা হামানে জেনারেল উংপাইহান চিনি এডিসি এরিয়া নো জেনারেল ছিনা হামানে আর নিও ওয়ানসা বুতংমাহা তিপ্রাসা বুতংমাহা তিনি চেয়ারম্যান সিছেলাই তংসরালাহা আরো জায়গা বিশ্রামগঞ্জ নিনি নগর পঞ্চায়েত দ जों थाङै अपोज खायखा चिनि महाराजा थांखा जों लेटार बु रलायखा प्रटेस्ट बु खायलायखा चिनि एमएलए रो বিশ্রাম মানে অ্যাসেম্বলি ও পাও বুতি সাখা তারপরে বোর্ড নি বসকাঙ্গসানে বকিরিয়া তিপ্রাসানে বোর্ড মা যাই আংনাই অম হাইকে কিরিয়া আমি চিফ মিনিস্টার থাকতে নগর পঞ্চায়েত করব হিসি সাইতংখ গে তাবক যে এডিসি দখল খাইনাই হি হুনাই বনি নেতৃত্বে মানিক সাহানি নেতৃত্বে যদি কবই নে এডিসি দখল উপাই হাইকে চিনি জায়গা তুলুখে কেলা নম্বর নগর পঞ্চায়েত ছিনানাই চিনি আথ্রবলা নব নগর পঞ্চায়েত ছিনানাই খমুলু নব ছিনানাই জম্পুইজলা নব ছিনানাই কাঞ্চনপুর নব ছিনানাই যত জেনারেল খাইরছিনাই গে চিনি তিপ্রাসানি হা অরনো সেইজাক থাংবাইলে হাইছি হানি বাংসি চিনি বুবাগ্রা যে প্রফ্রনো চিরিখাওই সাই দङो যে চিনি জেনারেশন ন ছিনানানি বাগৈ চিনি তিপ্রাসানি জেনারেশন চিনি তিপ্রাসানি ফিউচার ন বাহাইকে ছিনামানাই বসি চিনি বুবাগ্রা যে প্রফ্র চিরি সাই দङ দিনি जों अमक काइसे क्लियर उमानि नांगो मानिक साहा जोंनो हाजाया तिप्रासानो हाजाया दो फातारहानि फाइनाय रनो आं केमेरानि बसकां साइ दङ फातारहानि फाइनाय रनो
khana phai khang ke khana ni bang kagos ready te mas kaisa pore phai ke te mas kaisa ni pore kagos ready bore ni bang tong thai cha thai jo to ব্যবস্থা রেশন rok ব্যবস্থা thang tini chung Chandra para koi bosor khamo kamse koi 100 bosor nge o 100 bosor para kaja go si chin nok thai porcha busuk tong ise yak pisa baile je nok thai porcha gana poise ni kere o kagos seba khairo thai state government tini oro chin oro ONGC ro bomb blasting khai penai all India ro bomb blasting khai penai nini omosi lama khai ni hingjanai gas pipeline ronai mane bibinno project khlaiwe chini jaga je pro dokhol khaiwe apranke borok jono khoti puron roya tani ke chung document numaya chini ha ni kagos kre je ha ni kagos gnangchi document gnangchi khoti puron mana tini ek somoy oma hai sarkar phaibanu nang ang songwi romani sarkar jeta tag manik sahani netritwe chini oro BJP ni ta candidate bataine ha ulobu phainai bahai no sakani chi naijagoi je nok thai porcha krino reklai ro hi instruction roi man age bu no khable ch tam hsnai langon jar mati tar hunoi je jaga dokhol khaimanai boni si jaga bu mung nahi hoi ro khai je fra edising ya khopro nga chin le jaga kabang ma siniti prasan le kholai bai chomosi ani jaga hi tonglai mani jorawo जों दखल खाइमालिया चास खाइमालिया निनि मुइ कथों खाइमालिया हो खाइमालिया ओ जराव फातार हानि फाइनाय बांलादेश नि फाइनाय रंके जागा दखल खाइ सार्बियार बरनि सार्बियार बरनि तामसने आराय बरनो तय फैबे जागाबो mun खाइना बायला हम बरके जों खेबानो जागाबो mun खालिया खाइनि बो रजालिया आफ्रो जराव नगे जों ताक जागा करे जागानिबो mun करे तिनि नों बाजाराव मोबाइल पाइदे गारि पाइदे बाइक पाइदे temporary mano othocho ni bumung gnang na hechi gari paina hinke nung pen card ma tongnai aadhar card ma tongnai nini ownership certificate doni bagai bike paide nini ownership certificate doni bagai nono kagos roni nangna ge bike temporary gari temporary mobile temporary bosi nok phanganang hi kagos mawo जों omo ha jog जों tongmana ja tini जों हाजार बसर त्रिपुराव तंफाइबो ते हाजार बसर जों कथां तंखांके चिनि त्रिपुरासा जदि अस्तित्व तंखांके जों तंनाय अथस चिनि जागानि बुमु करे हानि मांसि चिनि बुबाग्रा चरिवे साइ दङ आं नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै सि चिन्ता खायो नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै सि खायो हाय हनै साइ दङ गे जों परिष्कार मावा सुनाय चिनि बुबाग्रा जों हाजा मानि छ मानेक साहा तेबनि दल जों हाजाया omo poriskar tini edco jodi borok dokhol khaipe hamane tini edc dong song hamane tini tiprasa dong songnai hani bangsi tini bubagra sawu sung jakpane anaros mariwo budowi keplai khaiwi thung asono no sung keplai ngui tini thamchani marino sung tebu strong ke phununglai ni nangnai jodi sung thamcha ke keplai ngmake aprosi tini राज चिनि मा थाय बनि बाङै जों सबा खाइमानाय ताबक जों एडिसिओ दखल खाइमालिया पावर फाइलिया हिंखे चिनि थानसा बायहा माने तिप्रासानि माने अधिकार ते मालिया खानाय ताने के चिनि बुबाग्रा ताबक बनि बयस फिटनेस तंख फिजिकली फिटनेस तंख ताबक जरा ब मुभमेन्ट खाइमै तंख सबा खाइमै तंख खरांति सावै तंमख बनि बयस जेफ्रंनाय आफ्रंके बबो जोंनि बिकेसार ताबक जतो नोग्ले बिजयरां ख ब ताबक फानि द फानि बाङै चबा खाइनि बनि बखाव हंके स्ट्रंग मेंटली स्ट्रंग ख किन्तु फिजिकली स्ट्रंग लिया तिनि ब ताबक कक सामालिया ग्राउन्ड नखामालिया तिनि बुबाग्राबो सालसाव म हायनाय नों आं जों जदि आफ्रो जराव खासिवो नेता नायतंमाया अंनाय हानि मां ताबक तिनि नेता काहा जे जोंनो तिप्रासारनो लामा फुनोवै सामखाय तंमानि जराव चिनि दायित्व अर तंनाय रगनि जतनि दायित्व जों जत गानागिनि ताखौ बुकुनो चिनि भबिष्यतनि बाङै मासानाय तिनि चिनि बुबाग्रा जे प्रप्र चिनि रायरनि भबिष्यतनि बांसाव तिनि अर जत तंनाय जों अर जत तंनाय जों तो कष्ट खायै ताबक आसु जरा आंहा चिनि हाव तंफनो चिनि अधिकार जों मालि आंहा
मावानि बाता मायां हा किन्तु चिनि बोसाराव जाते जों हाय तामा ओंथों बसि चिनि बुबाग्रा नायो जों चिनि राय चिनि बागै कक साखा हेंके जोंनो कम्युनेल हंगो जों कम्युनेल या जों बांगाली बिरोधी या चिनि अधिकारनि कक साखा हेंके चिनि हानि अधिकार कक साखा हेंके जोंनो कम्युनेल हंगो सांप्रदायिक सुरसुरी दिचे ही होजागो जों सांप्रदायिक या उदयपुर डेभलप मा हाय चिनि चंद्रापाराबो डेभलपमेंट मांगनाय आगरतला डेभलप मा हाय चिनि चंद्रापाराबो डेभलप मांगनाय बर'नियाव स्कुल काहा हेंके चिनरबो स्कुल काहा मांगनाय बर'नियाव लामा काहा हेंके चिनरबो लामा काहा मांगनाय अथच बर'क तमा साफाय सबका साथ सबका विकास नै छावो एडिसी आमसाइनो बादवै बाके सबका साथ सबका विकास होनखाबा एडिसी आमसाइनो बादवै कुनो दिनो सबका साथ सबका विकास उंया अम जों जतनो छिवो दिनै रास्ता घाट हायांके एडिसी नि सीएम तानि बखाया हिसावो आंनिरनो क्लियरलि सानि मुसुवो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टार छाबा स्टेट चीफ मिनिस्टार डीडब्ल्यूएस नि मिनिस्टार छाबा स्टेट सुशांत चौधरी दिनै पावर मिनिस्टार छाबा दिनै रतनलाल नाथ चिनरो कारेन्ट हायांकेबो चिनि आमसायो फाइके एडिसिनो दोसरो लामा हायांकेबो एडिसिनो दोसरो दै हायांकेबो एडिसिनो दोसरो दै खायनाय कारेन्ट खायनाय लामा खायनाय दायित्व साबा स्टेट गवर्नमेंट जों स्टेट गवर्नमेंट नो 8 बছর ताबोनि बीजेपी सरकार नुखा 8 बছর अथच चिनि किला आमसायो कयेक दिन आगे आं सोशल मीडिया वो नुखा सबाबो खरकसा बनि गर्लफ्रेंड बाय कक सालायबनि मोबाइल नेटवर्क मायाफो बनि गर्लफ्रेंड बाय कक मा सालायाफो सबानो दोसरो सीएम एडिसी नि आंसि दोसफो मोबाइल नेटवर्क खायनाय टावर सिनानाय छाबा एडिसी दे बतो एडिसी या अथच बरक सावो बने आमसायो क्वार्टे हेमा खावै मानुफो बने सबा खायनाय एडिसी फो अथच एडिसी या डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट जल जीवन मिशन बरनि रां गोबां मा दङ बोसोराव 1200 कोटी डीडब्ल्यूएस नि जल जीवन मिशन नि रां सफाय दं अथच चिनि चंद्रापारा निनि बागमा एलाका निनि सयगरिया एलाका बरक तमासा 86% रूरल एरिया ते जल जीवन मिशन सक्सेस होएसे हिनै बरक आरो जागा रिपोर्ट फुनुगु नेडो सार्च खायनाय के नुनाय ताबक राज्यनि मुख्यमंत्री घोषणा खायखा डिक्लेयर खायखा एडिसी एलाकाय 86% जल जीवन मिशन सक्सेस होएसे हर घर जल हर घर नल नव पाइपलाइन नव दै टैप कानेक्शन हापु और चंद्रापारा एदि ओंखा नव दै किन्तु बर'नि रिपोर्ट जतनि नखुङो तामसिनाय वाटर सप्लाई नि टैप कानेक्शन जाक बर'नि रिपोर्ट इनका आसो दालार आसो फालतू सावै ताबो उन्नयन नि कक साफायो सबका साथ सबका विकास नि कक साफायो जों बर'नो बोर्ड नि माध्यमे 12 तारिख गो जों जवाब मारनाय बनो जवाब रोनि बागै जतनो मा सालायनाय दिनै आं परिष्कार सानानि मुसुवो आसो कक गोबां साया जोंनो काहाम खायमानाय एकमात्र चिनि बुबाग्रा बादे जोंनो हाबो हाजाया काहामबो खायनि मुसुक जाया बनि हायके लीडरशिप क्वालिटी गोनांबो तै तिरुप्राव गरै हानि बाङै आं सानानि मुसुवो फायदि जों 12 तारिखआव निजेनि कायसे बुट बाय चिनि तिप्रासानि बाइक गो सुइलायनाय चिनि तिप्रासानि बाइक गो अमा हायके सुइलायनाय चिनि लैंड राइट्स मावनि बागै जों तैबो माने फान कराक नै जात जों मानाय जात चिनि